ए पिलामाने काली आमे माने समस्ते हरप्पा और मोहेंजोदारो नगर परिकल्पना जोटा कहबाक गले नगरर गठन केमिति थिला। हरप्पा और मोहेंजोदारो दुईटा सहर थिला। से सहरर गठन किपरि थिला सेटा विषय जानि सारिथिले। आज आम से सहर घर मानक विषय जाना। अच्छा बर्तमान आम मैंने किपरि घर रोचे तुम मैंने कह चित्र जो देखुच माटी घरे ना कोठा घरे रोचे। हरप्पा मोहेंजोदारो जोटा आज को 5000 वर्ष पूर्वर तलर कथा से कौन एमती कोठा घर थिला ना आठारू आउरी अधिक तल स्तर घर थिला ना एपरी घर थिला ना आठारू आउरी उन्नत घर थिला। से विषय आम जब हरप्पा और मोहेंजोदारो टोटाली बासगृह विषय जाना ताहले आम जापर। हरप्पा मोहेंजोदारो जो सब घर थिला से सब पोड़ा इटारे तैयारी होता। वर्तमान समय भी देखुच आम मैंने जो कोठा घर तैयारी होची सब पोड़ा इटारे तैयारी होची। ठीक सेमती हरप्पा और मोहेंजोदारो घर गुड़िक पोड़ा इटारे तैयारी कर जाइथिला। एठी जो घर गुड़े थिला एक महला कि 2 महला थिला ताठारु अधिक नथिला। किंतु वर्तमान समय आम मैंने देखुचे टाउन 30 महला 25 महला लिफ्ट सिस्टम रे जीवा आसवा करुचंती। किंतु हरप्पा मोहेंजोदारो ताठारु अधिक महला घर नथिला एक महला घर थिला नचे 2 महला विशिष्ट। यही घर को आलोक आउ वायु प्रवेश करने झरका और द्वार रोला। जमीती बर्तमान आमर घर द्वार मुह रोचे आ झरका रोला ठीक सेमती तांको समय भी झरका थिला और द्वार थिला। ऊपर महला को जीवाई काठरे तैयारी सीढ़ी रोला। देख आमर सीढ़ी घर केमी तैयारी सीमेंट तैयारी सीढ़ी घर तल महल ऊपर महल को जीवाई ता ऊपर महल को जीवाई। किंतु से समय सेमिति सिस्टम नाथिला। से समय जो घर भितर जो तल महल ऊपर महल को जीव काठरे तैयारी होता से सीढ़ी गुड़ाक। प्रत्येक बासगृह मध्य गोटे लेखा अगणा रोला। जिते घर थिला घर सामने अगणा रोला। एबे गाँव में अनेक अगणा थिबा घर देखा मिलूँ। सहर में तो अगणा थिबा घर देखा मिलूनी किंतु गाँव में बर्तमान अगणा थिबा जो घर जेमिति ठीक सेमिति अगणा माने आगर किछि जागा रोला तांकर भी सेमती। ये जो अगणा रोला हरप्पा मोहेंजोदारो समय रे ए अगणार निकट में गाधुआ घर रोला। माने अगणा जो घर सामना पटे सेठी गोटे गाधुआ घर रोला। जिते भी घर थिला ना सबू घर अलिया आ मैला पानी जीवाई छोट नला रही नलार सिस्टम माने नलू जीव जोटा मुझे तुमको अलरेडी नगर परिकल्पना कहती ड्रेन भी सिस्टम था। रास्ता कड़ कड़ जाइथिला ये घर नला गुड़िक ड्रेन को पड़ता ये रास्ता साहाଯ୍य नला गुड़िक ड्रेन गुड़िक जाकि पुणी लास्ट गाँव शेष मुंडे लास्ट पोती दि जाऊला कि पुनर्बार कौन करुले ना से पुनर्चक्रण पद्धति किसी भी व्यवहार करुले किंतु से स्वास्थ्य विषय सचेतन थे। घर गुड़िक केमिति यहीपर घर गुड़िक थिला एक महला और 2 महला विशिष्ट घर रे पूरा आमर जमी झरका द्वार रोचे सेमती झरका और द्वार रोला। घर सामने अगणा रोला अगणा पाखे गाधुआ घर रोला। घर जो मैला पानी रोला जीवाई जो आमर टैप जो सिस्टम कर टैप आम गाधोचे बाथरूम पानी जीवाई जमी आमर सिस्टम रही नला रही से नला साहाଯ୍य जमी जापी सेमती से भी से सिस्टम थिला तांकर। से मैंने आज को 100 वर्ष पूर्व तल रोले किंतु से मैंने भी एत उन्नत मानर जीवन यापन करुले एबे भी भाविले आम मान को बहुत आश्चर्य लगे। से 5000 वर्ष पूर्व तल से मैंने जमी जीवन यापन करते बर्तमान एबे भी सुधा अनेक ट्राइबल एरिया जो मैंने आदिवासी एरिया रोचंती सेमिति भी घर द्वारा संभव है ना। ये हरप्पा नगर बासगृह संबंध में एवं हरप्पा नगर आमर जो बाथरूम कौचे वर्तमान समय बाथरूम समस्त घर भितर बाथरूम वर्तमान तैयारी कराऊँगी। हरप्पा सभ्यतार स्नानघर बा गाधुआ घर केमी थिला देखा बर्तमान तुम चित्र देख गाधुआ घर यहीपरि थिला से समय से पूरा मुख्य आकर्षण थिला। जदि वर्तमान समय यहाँ आम देखा से समय सब आकर्षण जिनस होची गाधुआ घर। मोहेंजोदारो जो गाधुआ घर मिली से गाधुआ घर एत सुंदर आ से गाधुआ घर लंब 55 मीटर तार जो प्रस्थ अच्छी 33 मीटर गभीरता माने भितर को पूरा जदि आम ऊपर जावा तल को गभीरता हूँ 8 मीटर 8 मीटर लंब 55 मीटर आ प्रस्थ 33 मीटर। आ ये जो कांथ थिला ये कांथ सब पोड़ा मोहेंजोदारो जो स्नानागार देखा मिली से स्नानागार जो कांथ गुड़ी अच्छी से सब पोड़ा माटी तैयारी होता सॉरी पोड़ा इटारे तैयारी होता। जो वर्तमान समय जो पोड़ा इटारे आम गाधुआ घर बाथरूम तैयारी होची घर तैयारी होची मोहेंजोदारो और हरप्पा समय जो स्नानागार गुड़िक मिली से गुड़िक सेमती पोड़ा इटारे तैयारी होता।
ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳର ତଳ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଉପରୁ ଏମିତି ଯିବା ତଳକୁ 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 ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବା, ଯେମିତି ତୁମେ ପୋଖରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ନାନାଗାରର ଭିତରୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତଳକୁ ତଳକୁ ପାହାଚ ଥିଲା। ଏଇ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଓସାରିଆ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଚ ନୁହଁ, ପାହାଚଟା ପୁରା ଓସାରିଆ ଥିଲା, ଯେମିତି ପୁରା ଯାଇ ହେବ, ବସିକି ଗାଧୋଇ ହେବ, 2 3 4 5 ଜଣ ଲୋକ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ ସେହିପରି ଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାରର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ କୂଅ ରହୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି ବି ସ୍ନାନାଗାର ରହିଛି ସେଠି ଦେଖିବା ତାର ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଥିବ। ଏଇ କୂଅରୁ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ସ୍ନାନାଗାର ଭିତରକୁ ପୁରା ଯିବ। ଆଉ ସେଇ ନଳ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇ ସାରିବ, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ, ସେଇ ନଳ ପୁଣି ଅଲଗା ନଳ ଥିଲା, ସେ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ପୁଣି ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଯିବ ସେ ସମୟରେ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଅରୁ ପଶିବ ପାଣି ସ୍ନାନାଗାର ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠି ଗାଧୁଆ ହେବ। ତାପରେ ସେଟା ପୁଣି ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ହୋଇଯିବ ସେଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ପୁଣି ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନଳ ଥିଲା ନା ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ଜଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାରର ଚାରିପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀମାନ ରହିଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବ, ଏବେ ପୋଖରୀରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଇଦେଲାଣି ଶୌଚାଳୟ ରହୁଛି। ଶୌଚାଳୟ ପାଖରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିକିନା ଆସିବା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ସାୟଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଥିବ, କିଛି ତ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାରଣ ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ, ମୁଁ ସେତିକି କହିବି। ସ୍ନାନାଗାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ବାସଗୃହ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା, ସେମାନେ ଆମ ପରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଲୋକମାନେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 2 ମହଲା କୋଠା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ପୋଡ଼ା, ଆମର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଇଟା ଅଛି, ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ଘର ତିଆରି କରିକି ରହୁଥିଲେ, ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବି 2 ମହଲା ଘର ଯେଉଁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିକା ପାହାଚ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଠରେ ତିଆରି ପାହାଚରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବେଳେ ବି ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା, ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସ୍ନାନାଗାରରେ ସେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାନାଗାର ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସ୍ନାନାଗାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ହରପ୍ପାଠାରୁ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଯେଉଁ ସ୍ନାନାଗାର ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା, ଯାହାର ଲମ୍ବ 55 ମିଟର ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ 33 ମିଟର ଆଉ ଗଭୀରତା 8 ମିଟର ଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ଆଜି ଆମେ ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ବାସଗୃହ ଆଉ ସ୍ନାନାଗାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ମାନେ ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ବାସଗୃହ ଆଉ ସ୍ନାନାଗାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆମେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ନଗର ପରିକଳ୍ପନା, ପୁରା ସହରର ଗଠନ କେମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ବାସଗୃହ ମାନେ କିପରି ଘରଦ୍ୱାର ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। 3 ଜାଣିଲେ ସ୍ନାନାଗାର। ସ୍ନାନାଗାର ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଧୁଆ ଘର କେମିତି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଗକୁ ପୁଣି ଜାଣିବା ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ। ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି ତୁମେ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିପାରିବ, ଆଉ ନହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଚାରିପାରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।